محمد بمهدان کی د محشر محمد راغب دلولاک تاجی بسر محمد راغب خیه گسته جبریلا او میکائیلا وړاندې رستو ته لشکر محمد راغی بخلعت کی دتوا ہائی زان سنبھال کو مزمل قبا دربر محمد راغب را پاسی کے د محشر تو گو رادوں کے زی تقسیم لدا کوثر محمد راغب را پاسی کے د محشر تو گو رادوں کے زی تقسیم لدا کوثر محمد راغب خیا زینی زینی با جڑیگی چی محشر دے و محمد امین اختر محمد راغب زینی زینی با جڑیگی چی محشر دے و محمد امین اختر محمد راغب بلغ العلا بکماله بلغ العلا بکماله کشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طہ بلغ العلا بکماله کشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله نمی دانم کی آخر جود میں دیدار میر قسم مگر نازم بیضا کے پیشے یار میر قسم پیا جانا تماشا کن کدھر انبوہ جابازا بسد سا مان رسوائی سرے بازار میر قسم من موس مانی ہارونی کیا رے شیخ منصور من موس مانی ہارونی کیا رے شیخ منصور ملامت می کند خلق ملامت می کند خلق ملامت می کند خلق ومن بردار می رقصم بلغ العلا بکماله کشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله